जम्मू कश्मीर में मंशियात की बिदत बहुत तेजी से फैल रही है और बढ़ते मंशियात की बिदत को लेकर सभी एक तरह से इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर हैं। इस मुद्दे को लेकर किस तरह से मंशियात से निजात पाई जाए, इसके लिए सरकार भी बहुत सी मुहिम चला रही है और इसके अलावा आवाम को भी एक तरह से बेदार किया जा रहा है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर आवाम ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अब इस मंशियात की बिदत पर काबू पाने के लिए मसाजिद के जो आइम्मा और मुअज्जिनीन हैं, मसाजिद के जो इमाम हजरात हैं, उनकी मदद लेने का एक तरह से बीड़ा उठाया है और इसे लेकर अब जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है, बल्कि एक तरह से अपील की है, दरख्वास्त की है मसाजिद के जो आइम्मा और मुअज्जिनीन हैं, मसाजिद के जो इमाम हैं कि वो अब एक तरह से कोशिश करें, वो एक तरह से जो उनकी तकारीर होती है या उन जुमे के जो खुतबात होते हैं, जुमे का जो खुतबा होता है, या इसके अलावा मस्जिदों से कम ये आवाज़ उठाई जाए कि वो मंशियात को लेकर एक तरह से बेदारी लोगों में फैलाएं। जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन तक दरअसल ये पैगाम पहुंचाया जाए, एक आम इंसान तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि मंशियात के मुज़िर असरात क्या कुछ हैं। समाज में एक बेदारी एक तरह से फैलाई जाए और इसलिए एक बड़ी पहल जम्मू कश्मीर सरकार ने की है और ऐसे में मंशियात के खिलाफ मजहबी रहनुमाओं को शामिल किया जा रहा है, जिनमें मस्जिदों के इमाम, मस्जिदों के मुअज्जिनीन, मदारिस के मुदर्रिसीन, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, सभी को इसमें दरअसल शामिल किया जा रहा है। और ख़ास जो ये पहल है, इसमें मस्जिदों के इमामों को एक तरह से ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो मंशियात के खिलाफ लोगों में के बीच जाएं और लोगों के बीच जाकर एक तरह से लोगों को बेदार करें कि ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस तरह से ड्रग्स को लेकर, हेरोइन को लेकर, अफीम और मार्फिया को लेकर, या इसी तरह से मंशियात की दूसरी जो मवाद हैं या दूसरी जो मंशियात हैं, ये समाज में और नौजवान नस्ल को किस तरह से तबाह कर रहे हैं, दीमक की तरह से एक तरह से नौजवान नस्ल को ये एक तरह से ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों में मंशियात बहुत तेज़ी से मंशियात का कारोबार फल फूल रहा है और ऐसे में ये वालिदैन के लिए, सरपरस्तों के लिए और समाज के एक बड़े तबके के लिए एक अलार्मिंग है। और इंतज़ामिया भी, हालांकि सरकारें इसके लिए मजबूती के साथ कदम उठा रही हैं, बहुत सी सरकारी तंजीमें इसके लिए काम कर रही हैं, बहुत सी प्राइवेट तंजीमें जो सरकारी तंजीम नहीं है वो तंजीमें भी लगातार काम कर रही हैं। और ऐसे में अब जम्मू कश्मीर सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए मसाजिद के इमामों से यह अपील की है कि वो अपने मसाजिद से, मदारिस से या जहां भी हों, आवाम के बीच में, ख़ास तौर से जुमे के खुतबे में जो मंशियात के मुज़िर जो असरात हैं, मंशियात को लेकर, ड्रग्स को लेकर, इस बिदत को लेकर आवाज़ उठाएं और आवाम को एक तरह से बेदार किया जाए। दरअसल जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 100 से ज़्यादा मस्जिदों के इमामों को मंशियात के ख़िलाफ़ जंग में शामिल किया है और इन्हें एक वर्कशॉप में बाकायदा बुलाया गया, जहां डॉक्टरों और हुकूमती एहलकारों ने इन्हें बताया कि वो अपने खुतबात और ख़ास तौर से जुमे का जो खुतबा होता है, जो हर मुसलमान जो जुमे को नमाज़ पढ़ने जाता है वो इस खुतबे को ज़रूर सुनता है, इनमें अपने खुतबों में मंशियात के जो नुकसान है, इसके जो मुज़िर असरात हैं, इसके बारे में आवाम को आगाह किया जाए और बेदार किया जाए। इसके पीछे दरअसल हुकूमत का बहुत बड़ा मकसद है कि मजहबी रहनुमाओं की समाजी असर और रसूख से लोगों को मंशियात के खतरे से आगाह किया जाए और लोगों को समझाया जाए। नशे में मुब्तला लोग और इनके ख़ानदानों का को एहसास दिलाना है और इन्हें एक तरह से बेदार करना है। मंशियात के ख़िलाफ़ इक़दामात, आगाही, इलाज और बहाली की तरफ माशरती ताउन भी एक तरह से इससे बढ़ाना है।
اور حکومت کی ایک بڑی یہ حکمت عملی بھی ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایک 3 مرحلوں پر منصوبہ بنانے جا رہی ہے، جس میں آگاہی مہم ہوں گی، بیداری مہم ہوگی، نشے میں مبتلا افراد کی نشاندہی کی جائے گی، اور ایسے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کے گھر والوں سے ایک طرح سے مشاورت بھی کی جائے گی، بات چیت کی جائے گی کہ کس طرح سے یعنی ریہیبلیٹیشن ایک طرح سے کیا جائے گا، اور ایسے میں ان لوگوں کو جو منشیات کے جال میں جکڑے ہوئے ہیں انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے گی۔ دراصل حکومت کی سوچ کیا ہے اس کے پیچھے؟ حکومت کے عہدیداروں کے مطابق مساجد اور مذہبی اجتماعات منشیات کے خلاف پیغام پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ لوگ جو مساجد کے امام ہوتے ہیں یا جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جموں کشمیر میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ اقدام ایک کمیونٹی بیسڈ حکمت عملی ہے، جس میں حکومت نے مذہبی رہنماؤں کو شامل کر کے معاشرتی شعور بڑھانے کی کوشش کی ہے تاکہ جان لیوا منشیات کے مسئلے کو ایک طرح سے روکا جائے، لوگوں کو ایک طرح سے بیدار کیا جائے اور سماج کو اس بدعت سے ایک طرح سے پاک کیا جائے۔ جموں کشمیر میں آپ اگر آنکڑے اٹھا کر دیکھیں، پچھلے کچھ سالوں کے آنکڑے اٹھا کر دیکھیں تو نئی نسل منشیات کی طرف بہت تیزی سے راغب ہوئی ہے۔ صرف اس میں مرد حضرات ہی نہیں ہیں بلکہ خواتین کی ایک بڑی تعداد بھی کہیں نہ کہیں منشیات کی عادی ہوتی جا رہی ہے، اور ایسے میں اس کے حالانکہ بہت سی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ کچھ ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جموں کشمیر میں پچھلے 15، 20 اور 30 سالوں میں جس طرح کے حالات رہے ہیں یہ حالات اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بے روزگاری اس کا ایک بڑی وجہ ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جس طرح کے حالات ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں ذہنی تناؤ کے شکار ہونے کی وجہ سے اس طرح کے قدم اٹھانے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جموں کشمیر میں آپ دیکھیے کہ سرکاری سطح پر اس کے لیے باقاعدہ نشہ چھڑانے کے لیے بہت سے سینٹر بنے ہوئے ہیں، ان سینٹر میں بھی آپ جا سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، بہت سی تنظیمیں اس کے لیے کام کرتی ہیں۔ لیکن اب جو ایک بڑی پہل کی گئی ہے کہ مساجد کے اماموں سے اپیل کی گئی ہے، باقاعدہ مساجد کے اماموں کو لے کر ایک ورکشاپ تیار کیا گیا، ایک ورکشاپ کیا گیا ہے، اور اس میں مساجد کے اماموں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مساجد کے عوام جمعے کے خطبے میں یا عام طور سے جو تقاریر ہوتی ہیں، جمعے میں جو مساجد میں جو اجتماعات ہوتے ہیں، جو پروگرام اور مجالس ہوتی ہیں، ان میں منشیات کے مدعوں کو ضرور اٹھایا جائے۔ منشیات سے سماج کو کس طرح سے خطرہ ہے، منشیات کتنی بڑی بدعت ہے، منشیات ہمارے نوجوانوں کو کس طرح سے تباہ و برباد کر رہی ہے۔ ایسے میں اماموں کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ سماج کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، نوجوانوں کو اس بدعت سے دور رکھنے کے لیے اپنی پوری ذمہ داری نبھائیں، اور جوانوں تک، ان کے گھر والوں تک، سرپرستوں تک، والدین تک، سبھی تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ تو ایسے میں یہ ایک بڑی پہل ہے اور حکومت کا یہ ایک بڑا منصوبہ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب ائمہ حضرات اس مہم کے ساتھ جڑیں گے، ائمہ حضرات جب اسے اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس پر کام کریں گے تو سماج میں ایک بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ضرور ملے گا، اور جموں کشمیر سے منشیات کی جو بدعت ہے وہ تیزی سے ایک طرح سے ختم ہوگی۔